Alright, so kita sambung daripada yang tadi. Sekarang kita nak skinkan dia. Alright, so basically kita dah ada kita punya geometry. Terus kita punya armature kita punya bones kita. Sekarang ni kita nak skinkan dia. Kita nak skinkan geometry ni pada bones kita. Okay, first thing first, pasal Blender baru ni dia ada macam, tak tahu dia punya safety guide ke apa ke. Kalau korang tak boleh nak, okay, kita buat contoh. Kita resetkan benda dia. Dia tadi. Alright, boleh pula. Alright, just in case lah, kalau macam korang tak dapat nak select, kata nak select ni kan, lepas tu korang tak boleh nak select dia, katalah korang nak buat dia dalam push mode lah, kata, tapi korang terfikir sebenarnya sama je. Kalau nak selamat tu set kat object mode tadi, katalah korang nak select ni, dan probably untuk korang punya ni korang terpaksa select dekat push mode kan, tapi tak boleh select. Ok, cara dia pergi sini, offkan lock object mode ni. Once korang offkan tu, kita boleh select. So macam gitulah. Right, so macam tu. Tapi sebenarnya kalau tak pun tak apa juga, terpulang lah. Kira mungkin ada certain occasion yang kita perlu onkan dia lah, kita perlu offkan dia lah. Tapi kalau untuk yang basic-basic ni, probably kita just offkan dia pun tak apa juga, kita onkan dia pun tak apa juga. Ok, kita onkan je lah, ya kan. Right, so kita pergi ke object mode. So kalau macam kalau tak nak offkan lock tu, just pergi ke object mode, select geometry kita, select yang ni, dan kita skinkan dia. Shortcut dia apa? Ctrl P kan. Ctrl P. Yang paling senang ialah obviously kita pergi dekat with automatic widths lah. So Blender dah set kan semua. So Blender punya automatic width ni pun agak bagus, dia punya algorithm. So dia akan settlekan kebanyakan kita punya benda-benda yang kena buat manually lah. So tak payah buat manually sangat lah. Right, so kita select tu. Sekarang ni kalau kita pergi kat push mode, alright, kita dah ada kita punya weight lah, basically weight. Alright lah. Alright, katalah kita kata okay, ni real world example lah. Biasa kalau macam benda-benda yang ada junction macam ni, dia akan biasanya dia akan ada problem lah. Nampak tak? So kita probably ada few strategies macam mana kita nak settlekan benda tu. Alternate tak reset. Tak apalah, kita reset kat situ lah. Alright, mana tadi? Okay, strategi. So probably kita boleh manual weight paint apa semua. Probably kita boleh adjust, kalau berani pergi adjust dekat dia punya weight group ni. Tapi yang tu cara-cara yang probably kita takkan perlu buat most of the time. Dia probably kita boleh elak untuk kalau kita punya especially kalau kita just nak buat simple rigging apa semua, yang kita tak buat untuk production yang besar-besar, kira sampai kira macam series ke ataupun movies ke apa ke. Kalau cara yang paling simple dia ialah kita, ok, kejap ya nak tunjuk. Ok, cara yang paling simple dia ialah kita buat teknik dia teknik yang paling mudah lah. Kita panggil dia, kita buat bone penyendal. Bone penyendal. Tapi itulah, lebih kurang itulah nama dia, bone penyendal. So kita delete balik, kita buang balik kita punya weight tadi, delete all. Sekarang ni kalau kita pergi dekat ni, dah tak ada influence balik kan. Alright, so sekarang ni kita nak settlekan masalah dekat ketiak dia ni. So cara dia ialah kita paling senang kita gini lah, kita pergi remote balik, kita pergi buat bone baru. Nampak? Buat bone baru. So kita sama lah, lebih kurang lah, tak sama sangat pun tak apa. Lepas tu ok, so untuk memudahkan kerja, probably kita pergi object mode. So kita scalekan dia sikit lah dekat Y, SY.
Alright, macam tu, kasih nipis sikit, senang sikit kita nak manage. Alright, okay, satu benda lagi yang sangat penting, kalau macam once kita katalah kita, kalau once ke ataupun bila kita terima geometri, kalau dia punya transform punya value ni kira tak kosong, kalau dalam scale ni probably tak satu lah, kita kena reset kan, kita kena apply kan dia, pasal Blender dia tak detect benda ni, so maksudnya dia detect on the mesh punya level, so takut nanti kalau macam kita buat something masa scaling nanti dia akan jadi pelik. So cara yang paling selamat dia ialah kita apply kan dia. So kita tekan Ctrl A kot, apply location, dan apply rotation scale lah. So basically idea dia ialah apa-apa pun, kalau in case kalau macam katalah kita terbawa ke sini ke apa kan, kita tengah skin, kadang-kadang kita pun apa jadi juga benda ni, tak sedar tengah short skinning, rupanya kita tertransformkan dia. So bila kita dah kosong tadi, kita boleh reset balik je, dia dah pergi balik ke tempat yang sama, so tak ada masalah, kira tak memeningkan kepala. Alright, kita balik ke bone kita tadi, kita pergi ke kita pergi edit mode balik. Alright, cara dia ialah nak buat penyendal ni, kita letak kat sini, lebih kurang kira nak, kalau nak rajin nak buat tepat pun tak apa je, kalau tak tepat sangat pun tak apalah, dia tak ada apa-apa ni, dia tak adalah penting sangat. So kita letak dekat mana, ok, katalah problem area kita kat sini kan, jadi kita letak kat situ, dan tips dia ialah move ke dalam sikit, lebih kurang kat sini. So maksudnya kalau bone dalam Blender ni, bila dia buat automatic weighting tu, dia macam ada apa ni, dia ada circle ataupun tak tahu dia punya envelope tu, dia punya circle of influence. So maksudnya lebih kurang kalau kita letak kat sini, yang ni akan influence dia akan influence yang ni, dia akan influence juga dengan following dia punya berapa kita set radius ni lah. So kita letak kat situ. Lepas tu secondnya ialah kita kena mirrorkan dia lah macam tadi. So duplicate dulu, guna benda ni as kita punya axis reference dia, dan kita mirrorkan dekat X global. So dah pergi sini lah. Ok, kalau rajin ni pun tadi kita kena redeem juga. So itulah sendal L, sendal R. Alright, so dah siap benda tu. Macam tadi juga, select ni, dan Ctrl P with automatic weight. So kalau kita pergi sini, nampak tak berapa cantik. Alright, kalau tak berapa cantik itu, kita balik ke tempat tadi, delete balik all group, pergi balik select pun tu. So kita adjust lah balik, adjust lebih kurang, tengok mana tempat yang paling cantik. Lagi satu cara ialah probably kita boleh adjust radius. Nah, ini rasanya radius of influence dia kot, tak ingat, tapi korang boleh eksperimen lah, try tengok, kuat boleh jadi juga pakai tu. Alright, so kita try lagi sekali, Ctrl P, dah delete kan. Alright, dah Ctrl P, tapi wait, tengok. Alright, nampak tak? Alright, so macam tu lah. Cumanya sekarang ialah kalau kita pakai bone penyendal ni, kita kena, maksudnya kita kena, kalau kita tak pakai tak tahu sama ada radius atau envelope dia punya controller dia tu, dia punya, kalau kita tak mau kacau benda tu, cara yang paling senang dia ialah kita just delete balik kita punya ni, delete balik group ni, dan kita align, kita assign, kita adjust align balik dekat edit mode, dan kita buat balik. Probably akan kena buat 2-3 kali lah, at max katalah 3 kali gitu kan. Tapi once kita dah dapat benda tu, dia bila kita dah dapat pinpoint dia punya the best location tu, kita punya dia akan solve kan, kita automatic, bukan automatic lah, dia maksudnya kita akan solve kan problem kita tu. So lepas tu ni wait, kita try balik, ulang lagi. Jadi kita kena buat
try few times lagi lah, tengok tengok group. Okay, kita naikkan sini sikit, tengok hopefully probably yang ni ok sikit kot. Kita letak kat situ lah, kata ketiak. Alright, so activate. Boleh delete ke tak? Tak, kita tengok dah. Lupa dah sama ada kita dah delete ke belum. Tengok sini ada rezeki ke tak. So benda ni itulah, kita kena try a few times untuk dapat location dia yang paling best lah. Tepi alright, so kira ok lah kot. Mungkin kalau kita try lain sekali, kita try tarik dia ke dalam sikit kot, kalau dia boleh balance kan sikit. Situ right, so delete ke belum? Lupa. Alright, so macam tu lah. So macam tu lah. Kalau rajin probably kena tarik ke dalam, so kena balance kan lagi, so macam itulah. Tapi yang bagusnya dengan teknik ni ialah kita, especially kalau kita nak buat rig yang cepat, kita just letak benda semacam, kita tak payah nak manually painting apa semua. So dan kalau even kita nak buat manual painting pun, kerja kita dah tak banyak dah, pasal kita dah ada apa ni, kita dah basically kita dah tackle dah kira kita punya main problem area. Kita just edit sikit-sikit je. Alright, so alright, katalah kita still tak apalah, panjang sangat kot, nanti kita sambung kejap lagi. Alright.